Yan, good morning for today's content. DCA Racing Performance Exhaust Pipe. Ayan. Stainless po yan. Stainless type. Order nyo po yan sa Shopee. Yan. Pit na pit po yan sa Eurodang Hari 150. Yan po yung papunta sa intake. So, pag ikakabit po yan, makakailangan po siya ng exhaust gasket. Ayan po yan. Pan TMX. Yan. Parapas lang po yung size niyan. TMX 155 yan. Kakabit lang po yan dyan. Tingnan niyo po yung butas tsaka yung gasket. Pit na pit po yan. Ayan po. Ayan, pit na pit po yan. Dyan. Dyan po yung kinakabit. Hindi na po yung stock yung kakabit nyo. Ayan, ganyan na po. Pit na po yan. Wala na po yan singaw.